Hello viewers, myself Amar Kumar Behera, ex-instructor, Nicholson Forest Training School Champua. Aji हमें the Wildlife Protection Act 1972 अवधरे डिस्कशन करिबा एवं एटा हला गोटे सेंट्रल एक्ट अर्थात एटा सेंट्रल गवर्नमेंट एटा को फ्रेम करिछि एवं नोटिफिकेशन करिछि ए एक्ट होल स्टेट ऑफ इंडिया रे एटा लागू हो जेहेतु एटा सेंट्रल एक्ट भारतर सबु राज्य रे सबु केंद्र शासित अंचल रे ए समान एक्ट लागू हो एवं कार्यकारी मध्य हो एटा 2023 मसिहा रे अमेंडमेंट हेतिला एवं ए अमेंडमेंट एक्ट वर्तमान हमें डिस्कशन करिबा आजिरा डिस्कशन हला मेनली ऑन डेफिनिशंस कारण प्रत्येक एक्ट पाई डेफिनिशन होची इंपोर्टेंट यदि हम डेफिनिशन को ठीक हिसाब रे बुझिबा तेबे एक्ट मध्य ठीक हिसाब रे बुझि परिबा तेनो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रो जो डेफिनिशन रहिछि सेटा को हमें धीरे धीरे बुझिया चेष्टा करिबा एवं से अनुसार ए एक्ट रे इंप्लीमेंट करिबा तो एथरे जो डेफिनिशन अछि सेक्शन 2 सेक्शन 1 वाला सब टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एवं 2 वाला डेफिनिशन तो डेफिनिशन ले अछि फर्स्ट असला animal includes mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, other chordates and invertebrates, and also includes their young and eggs. This is an animal. Next asla animal article means an article made from any captive animal or wild animal other than burning and includes an article or object in which the whole or any part of such animal this has been used and ivory imported into India and an article made therefrom. तो ये जो कहला एनिमल आर्टिकल है any body part of the animal includes everything. Main point है the ivory which has been collected from outside India and any things made from that ivory will be also animal article. So animal article is most important in this case. Next asla captive animal. Captive animal means animal specified in Schedule 1 or Schedule 2 which is captured or kept or bred in captivity. That is captive animal. That means जो एनिमल गुड़िक कैप्टिविटी रे रखा जाई परिबो एवं सेटा शेड्यूल एनिमल है अमेंडमेंट हला परे एनिमल एटी केवल दीटा है शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 तो शेड्यूल 1 एवं शेड्यूल 2 रो जो एनिमल कैप्टिविटी रहिबो एवं कैप्चर हे परिबो कैप्टिन
and bred in captivity. अर्थात captivity ଭିତରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ତା breeding ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ. That is captive animal. It may be suitable or suitable. Next, ଏଥିରେ ଆସିଲା dealer. In relation to any captive animal article, trophy, uncured trophy, meat, or specified plant means a person who carries on the business of buying or selling any such animal or article and includes a person who undertakes business in any single transaction. It's a dealer. प्रथम अर्थात the dealer, he or she must be authorized by the government. अर्थात सरकार तक ऑथराइज करथिबे से कोन करिवे किनिबे एवं बिकिबे एवं जो गुडी को किनिबे that must be authentic. अर्थात सेटा सरकारी हिसाब रे ठीक है माने नुहे जेतु डीलर हेले से माने मन इच्छा लोक मान आनी आसीबे बिकी देबे सेटा हे पारिबनी जोंटा से किनिबे with permission of the government. That means of the state government or central government. It extends to the government. That means state government रे जदी कोनो जिंस किनियो ताले state government भी त परमिशन देबे जदी सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देबे कोटे ना यूनियन टेरिटरी तो यूनियन टेरिटरी रे जो एडमिनिस्ट्रेशन दिबे से मध्य परमिशन दे पारिबे विथ परमिशन से डीलर किनिबे एवं ताको बिकिबे. नेक्स्ट असला फॉरेस्ट ऑफिसर एठी से कहूची फॉरेस्ट ऑफिसर अर्थात इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 रे फॉरेस्ट ऑफिसर जो डेफिनेशन अछि सेटा लागू हबो से बडी forest produce shall have the same meaning in sub-clause B of clause 4 of section 2 of Indian Forest Act 1927. एठी forest produce मध्य Indian Forest Act 1927 रे जहां लिखा अछि clause 4 रे से अनुसार ही एठी मध्य लागू हो. तेणु forest officer and forest produce कारण ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट आसले एटा ओडिशा स्टेट पय रहला यदि एक्सेप्ट ओडिशा दिया लागू हो जो स्टेट रे जो फॉरेस्ट एक्ट लागू हेतो से अनुसार हो किंतु जेहेतु एटा हला सेंट्रल एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट रो थिबा फॉरेस्ट एक्ट एथरे लागू हो कोनटा अछि ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. Next देखिबा government property. Government property means any property referred to in section 39 or section 17H. Section 39 एवं section 17H रे government property अछि. 39 ने जो government property अछि सेथरे क्लियरली अछि जे any wild animal जदि कोनो जगह रे हंटिंग समय धरा गला बा कोनो लोक पाखु धरा गला एवरीथिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑल दोज प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट तो सेटा हला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आसला हैबिटेट. हैबिटेट इंक्लूड्स लैंड वाटर और वेजिटेशन व्हिच इज द नेचुरल होम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल or specified plants. Let's say पहला habitat includes land, water or vegetation which is the natural home of any wild animal or plants, specified plants. Not all plants but specified plants. Why it is called specified plants? It is
Schedule 3 as per this act. कारण amendment ହେଲା ପରେ actually चारिटा schedule करा जाइछि schedule 1 schedule 2 schedule 3 and schedule 4 schedule 3 रे रहिछि specified plants अर्थात जो specified plant रहिछि ताको मध्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे मध्य अनुसार कार्यकारी हे पारियो अर्थात सेतरे किछि ऑफेंस हेले ई एक्ट अनुसार पेनलाइज होबो तेनो एठी जो आसला habitat includes land water vegetation which is the natural home of any wild animal or specified plants that is habitat. Next se कहला land includes canals, creeks and other water channels, reservoirs, rivers, streams and lakes, whether artificial or natural, marshes and wetlands, and also includes boulders and rocks. जोटी बोल्डर थियो रॉक थियो सेटा मध्य लैंड जोटी केनाल थियो सेटा मध्य लैंड जोटी क्रीक थियो सेटा भी लैंड पर लैंड मीनिंग हला एज पर दिस एक्ट ए एक्ट अनुसार लैंड रो डेफिनेशन हला एटा तो से अनुसार हमको डील करिया पड़िबो नेक्स्ट आसिला invasive alien species means a species of animal or plant which is not native to India and whose introduction or spread may threaten adversely impact wildlife or its habitat. Wildlife को यदि माने किसी असुविधा करथिबो और तार हैबिटेट में जो किसी असुविधा करते हो से गुडी का एला कोन दैट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज फॉर एग्जांपल लैंटाना कामारा जो लैंटाना कामारा सेटा मते एलियन स्पीशीज इन्वेसिव अर्थात अन्य देशरु सेटा ओना जाईछि जोटा कि हम देश रे नष्ट करछि जंगल नष्ट करछि सेतिबाय ताकू मध्य नष्ट करछन इराडिकेशन करछन मझिरे से गुडी का हला ए इन्वेसिव एलियन स्पीशीज तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को हमें मध्य जंगल रे सेमति छाडी परिबा नाही बार्ता को कर परिबा था नेक्स्ट आछिला मीट मोस्ट इंपोर्टेंट वाला मीट इंक्लूड्स blood, bones, sinew, eggs, shell or carapace, fat and flesh with or without skin, whether raw or cooked, of any wild animal or captive animal or other than vermin. It's a called meat. Meat वाले हम कौन भावते हैं मांस. हम जो मांस किन्हीं हम जाऊँ चंपी. इतने खाली कौन मांस हो रोज. तभी तो हाड़ा रोजी. ता सहित लोम भी केतल रहउची 12 मास कटा हो लोम थिको दैट ऑल्सो एवं जो मांसटा आनिले एतिरे तार बोन्स रहला ता सिथरे तार ब्लड मध्ये रहला दैट इज ऑल्सो मीट मीट रे मीट तो रहिबो ता हाड़ भी रहिबो ता सहित रक्त भी लागिबो सबु हेले सेटा हला ता सहित It's called includes blood, bone, sinew, egg cell or carapace. Egg cell. अंडा खुलपा egg cell. Next आसला carapace. हमें देखते जो बड़ा बड़ा कॉइंच समुद्र जोटा आसी बता ऑलिव रील कॉइंच ओइटा अंडा दोची. सेटा मरी गला परे ता पीठीटा जो रहला पीठी हला carapace. से carapace से जो carapace से गुडिको मध्यम मीट एग सेटा मध्यम मीट फैट एंड फ्लेश
with or without skin, সেটা হচ্ছে meat. Whether raw or cooked, of any wild animal or captive animal other than vermin. ତେଣୁ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ବି ସେଟା ବି ମିଟ୍, ରନ୍ଧା ନ ହେଇଥିଲେ ବି ସେଟା ବି ମିଟ୍। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭର୍ମିନ୍ ନ ହେଲେ ଏଠି ହବ ନାହିଁ। ଭର୍ମିନ୍ ପୁଣି କଣ ନା ସେକ୍ସନ 62 of this act ସେଥିରେ ଅଛି ଭର୍ମିନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ସମାଜର ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୂଷା, ଚାଳୁଆ ମୂଷା, ଗାତୁଆ ମୂଷା, ଯେକୌଣସି ମୂଷା। ତେଣୁ ମୂଷା ଧାନ କାଟିକି ନେଇଯାଏ ବା ନଷ୍ଟ କରେ, ତାକୁ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଛି ଭର୍ମିନ୍। ସେ ଭର୍ମିନ୍ ତାକୁ ଯଦି କାଟିକି ଗୋଟେ ମାଛ ନଉଥିଲା ଆମେ ଧରିଲେ, that will be not treated as a meat as per this act। ଏ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ମୂଷା ମାଂସ ସେଟା ଭର୍ମିନ୍ ହବ। ଯେହେତୁ ମୂଷା ଭର୍ମିନ୍, ତା ମାଂସ ଏ ମିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେସ୍ ବି ହବନି। ତେଣୁ ମିଟ୍ ଖାଲି ଯେ ମାଂସ ସେଟା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତା ତ ବୋନ୍ and blood, ତା ସହିତ maybe skin, egg, shell or carapace, ଅଣ୍ଡା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୟୂର ଅଣ୍ଡା ଜଣେ ନେଲା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ଦେଇଗଲା, ପିଠା କରିକି ଖାଇଦେଲା, ଖୋଳପା ଖାଇକି ପକେଇଦେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବା ଖୋଳପା ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ତାଠୁ ଧରିଲେ ମୟୂର ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ବଡ ଅଣ୍ଡା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଧରିଥିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ। ଆଉ କଣ କିଏ ଗାଁରୁ ଧରିକି ଯିବ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପା ଭିତରୁ? ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ବେଳକୁ ସେ କହିବ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ମୟୂର ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା, ଏକ୍ସେଲ। ତେଣୁ ଯଦି ଏକ୍ସେଲ ତା ପାଖରୁ ଧରା ଗଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଟିଂରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଟରେ ଆସିବ। କାରାପେସ୍ ତ କହିଲି, ଯୋଉଟା ସି ଟର୍ଟଲ ପିଠିଟା, ସେଟା ହେଲା କାରାପେସ୍। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଇଁଛ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ପାଣି ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା କୋଉଠି ଯାଇକି ଗୋଦା ଏରିଆ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ପିଠିଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି କାରାପେସ୍। এটা ଛୋଟିଆ କାରାପେସ୍, ସେଠି ବଡ କାରାପେସ୍। ଛୋଟିଆ କାରାପେସ୍ ଯଦି ସେଟା ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ that is also meat। ଯଦି କାହା ପାଖରୁ ଧରା ଗଲା, ତେବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଟିଂରେ ଆସିବ। এইটা ହିଁ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ର ଫୁଡ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ସେ with skin or without skin। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାରହା ମାଂସ ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଏ, ବାରହା ମାଂସ ତା ଉପରୁ ତା ଛାଲ ଛଡା ହୁଏ ନା, ଛାଲ ସହିତ କଟା ହେଇକି ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି? ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ, ସଫା କରିବେ, ତା ଯୋଉ ଲୋମ ଯାକ ରହିଥିବ ତାକୁ ଟାଣିଲେ ବାହାରିବନି, ତାକୁ ସିଝେଇଲା ପରେ ସେ ଲୋମ ଗୁଡା ଟାଣିବେ ବାହାରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିବେ, ଜାତି କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯଦି ସେମିତି କିଏ ଧରିଲା, ତେବେ ସେଟା କେସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାରହାକୁ ଯଦି କିଏ ମାରିଲା, ଆମେ ଯାଇକି ଧରିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବାରହା ମାଂସ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଲୋକମାନେ କହିଲେ କଣ ହେଇଯିବ କି ସେଟା? ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାରହା ମାରିଥିଲେ, ସେ ଧରିକି ଆଇଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରହା ମାଂସ ତା ଘରେ ଥିଲା, ଆମେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ସମୟରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ ଡରିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାରହା ମାଂସ ସେଠି ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଲି। କାହାଠୁ ଆଣିଲି ନା ସେ ଲୋକ ବିକିଲା, ତା ନା ବି କହିଲେ ତା ନାଁରେ ବି କେସ୍ ହବ। ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଇଏ କଣ କଲେ ଆଣିକି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ମାନିଲା ସେଟା ବାରହା ମାଂସ, ରାନ୍ଧିଲେ ବି ସେଟା ମଧ୍ୟ ମିଟ୍ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଯାହା କିଛି ଥିବ ସେ ସବୁ ଜାଗା ସିଝେଇକି ଆସିବ, ଏଇ ଲୋକ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ, କାରଣ ମିଟ୍ ତାଠୁ ବାହାରିଲା, ତା ପରମିଟ୍ ନାହିଁ, ତା ଖାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଟା କି କୁକ୍ ଥିଲା, ଥିଲା ସେଟା ହେଲା ମିଟ୍। ଏବଂ ମିଟ୍ ହେଲା ପାର୍ଟ ଅଫ ଏନି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ। ଯେହେତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ ପାର୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ବାହାରିଲା,
ତେବେ ସେଟା ହଣ୍ଟିଂରେ ଡିଲ୍ ହେବ, ହଣ୍ଟିଂ କେସ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ସେ କହିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ମିନ୍ସ National Board for Wildlife constituted under Section 5A. The National Board for Wildlife. National Board means National Board for Wildlife constituted under Section 5. National Park means an area declared whether under Section 35, 38 or deemed under Section 3 of Section 66 of this Act. Next देखिवा protected area means national park, sanctuary, a conservation reserve, community reserve notified under Section 18, 35, 36A, 36C of the Act. सेटा protected area. Next हम देखले sanctuary, सेटा भी sanctuary declared जोटी होचे subsection 4 of Section 66. Next हमें देखिवा trophy and uncured trophy. Trophy से कहना means whole or any part of any captive animal or wild animal other than vermins which has been kept or preserved by any means whether artificial or natural and includes से कहूची A, B दीटा अछि rock, skin, specimen of such animal mounted in whole or in part through a process of taxidermy. सेटा भी अछि एठी से आउटे कहला antler, bone, carapace, shell, horn, rhinoceros horn, hair, feather, nail, tooth, tusk, musk, eggs, nests, and honeycomb. Honeycomb. Most important है honeycomb. कौन सा था? ना जो महू फेना. महू फेना. सेटा मध्य ट्रॉफी. पेज पर subsection 31 of Section 2B. 31B of Section 2. इतने honeycomb रही. यदि का प्रोग्राम में honeycomb देखिले सेटा मध्य वाइल्ड एनिमल हैला बा ट्रॉफी हैला जेतु ट्रॉफी ता पाखरु धरा गला ताले सेटा मध्य हंटिंग रे केस हबो कारण दैट इज ट्रॉफी एनी पार्ट of any wild animal. Next से कहला weapon includes ammunition, bows, arrows, explosive, firemen, hooks, knives, nets, poison, snares, and traps, and any other instrument or apparatus capable of anesthetizing, decoying, destroying, injuring, or killing an animal. Anesthetize करिबा अर्थात ताको सेंस पळेबो ताको सिमिति करिबा डिकॉइंग करिबा डिस्ट्रॉइंग करिबा तो ई सब जिंस होला कोन ना एनी अपार्टस जदी इनति करि पारिबो सेटा वेपन भीतर दिबो जे कोनोसी तो हमरो फॉर एग्जांपल गन और नाइफ और कटुरी और धनुतीर एवरा तो weapons. हमें बाड़ी रे गाँव बाड़ी देले that body is also weapon. कारण anesthetize कला बाता को इंजुरिंग करिया पे रखला बा हर्टिंग कला. Next कहला wild animal means any animal specified in Schedule 1 or Schedule 2 and found wild in nature. That's wild animal. Wildlife includes any animal, aquatic or land vegetation which forms part of any habitat. So wildlife and a wild animal. Wild animal means specified Schedule 1 or Schedule 2. That is wild animal. Wildlife means life includes plants and animals. So wildlife, inshallah, wild animal, inshallah. So wildlife कहला includes
any wild animal, aquatic or land vegetation which forms part of any habitat. जेकोसी habitat जो सिचुएशन अच्छी से गुड़िक wild animal भितर आसी. This is about definition of some words used in this Wildlife Protection Act 1972. That's very. Thank you.